people! Ari na naman kami sa... Ari na naman sa kadutaan, kaumahan sang iban. Maagay lang kami kika namin singila nga dalan. Oh yes. Kataway-tawhay. Nugay dala pa video-video hay kalaway. Ang amon madam, ambot na lang gid. Uy hala, nagutom na sa. Pero kagina, sang nagapamangkot kami nga mamatchoy kami, pusog sila. Pero subong gutom sila, ahay. Kanami sa ila mag-joke bala. Hala ka tawhay nami bala ko na mo ningi mong adlaw-adlaw no, ka peaceful. May peace of mind. Ikaw din mo peace of mind. Kadlawan dalang ni ang hindi maayo. Ngamon madam 66